चूल्हा बटर संगे चलो कामास्टर लोग तुलो चूल्हा बटर संगे चलो कामास्टर लोग तुलो 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 इन बाबा सोडी बटर न्यू बोलो इन बाबा सोडी बटर न्यू बोलो Kamasnya dina enero kenelero. Bodoh baik marah lagi ada kata itu. Ya, boy. Kamasnya jadinya erak lengai. Nah, itu mana? Nanti ini bocil itu mati kan ini mana? Gile marah kayak gitu colon le celalik. Coba lang mana nyari lagi lang aja coba. Johan di kamasnya. Iko deh. Jangan baca kisahnya, jadinya sihnya pada di awal sulit. Dulu kan ini sulit. Kamasnya koyo alang tinggal di dia mana? Ini malang aja man. 哎呦我的妈！ Laura tuh itu ngorek. Karena maksud ini lah nggak karena mana. Aku loh kalau baik kita kan. Lo kerja teh gile malah kan. Haberunde, allo kereta babene kuliti. Tihindo lo kerja jorok kan teh mana kelapa kena nyamper ke dia. Indo mana bayi marah ya. Ci, marah apa ini gitu lah, tapi itu kan kalau marah apa ini sekolahnya parah, ini bener nunggu kate. Des, aben to lewan, hola cik parahin mak ben thea. Laro alim badaya orang. Larawani diseida. Kimpa cita kokor baka karakatala orang lagi apa parah kena ben to. Gitu deh dia. Bes, aku perhatiin tuh. Aku siap gitu tuh bang, apa ben? Ejot poci kumbura gue kata yang marah. तेरे मारा बैग में तो चाहिए गु एड कदा इन बाबा हाथ चला ना थोली है गु एड कदा ने चाहिए गु एड का चाहिए मेरा लड़वा गु एड उड़ा ने हर हमारा हने हमारा इन बाबा गैस लाइट है हमारा जी का देश का आता है हमारा Bili bapa maku kat langa. ini हमारा मेडल ने नाम लेते सी भी इन बाबा Hebi. Mana? Kita ada teh kena siam mana? ini तो mana बही मारा ikan sina mana वही mana नोडे itu ane minate body mudi mana tur ini kita kan mungkin mana cara mana kutat lah gua kata buka jula gara mana kena kena node cik pura gua kata cita malu teri bina ben tuh hari gitu lagi sana ben aku Ini kita kan centong bapak berapa? Malah ketik laro tali jom kita. Boy mana tuh kata ada kadang dalam kata lawan joma. Kamasnya orang main kita buraben jatuh laro kan nanti poin buraben. Mesti yang joma gitu gue cobain sama malam dah malam teh. Gini. Kita nih tos bicara
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है